आज मी भगवद्गीतेचा 15वा अध्याय म्हणणार आहे. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्त्रशाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गेन शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे. निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यां विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा. पदमव्ययं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्तृत्रामतीश्वरा. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रयात्. श्रोत्रचक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तो प्रकृतात्मानैनं पश्यन्तचेतसः. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तो प्रकृतात्मानैनं पश्यन्तचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं. गामाविश्य स भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पृष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः प्यचायन्नं चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहं. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः. यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः. यस्मां क्षणमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति. श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम अथ पंचदशोऽध्यायः. हरये नमः. हरये नमः. हरये नमः. धन्यवाद.